Like what I said earlier lah, you guys are very uneducated with your own employee rights. Korang tak tahu macam mana nak kira gaji you sendiri, tak pandai prorate annual leave you sendiri. Even benda yang sangat simple dah, cuti bertindih. Sepatutnya cuti 1 hari ke 2 hari. I tak suka pakai perkataan tu lah, toksik. Okay? Itu you kena ingat lah, itu masalah dia, bukan masalah you. Have to separate the issue. You jangan bertoksik bersama. You Dibawakan oleh My Catalyst, dari orang muda untuk orang muda, podcast Borakopi, podcast membantras berita dan maklumat palsu. Waspada dengan apa anda percaya. Bersama saya Diana Faizal, dan pada hari ini, macam biasa kalau ada podcast Borakopi, mestilah ada isu menarik yang kita bawakan. Dan hari ini topik kita adalah tentang persekitaran tempat kerja. Dan saya rasa yang paling menarik pada minggu ini sebab kita ada bawakan satu tetamu istimewa, iaitu Auntie HR. Hello. Okay, so Auntie HR ni memang kita tahu sangat terkenal dekat TikTok. Sebab apa? Sebab dia selalu buat video tentang tips kerjaya. Selalu mencarut bos. Okay. Kerja yang pasti pedas, jujur tapi sangat praktikal. Nak untuk Gen Z sekalian alam di TikTok tu. Betul. Okey, jadi betul juga. Terima kasih Auntie sebab sudi datang ke podcast Borakopi. Terima kasih menjemput saya. Melayu, I tell you. Okey. Apa khabar Auntie? Khabar baik. Hari ni saya tengok Auntie sangat bersemangat. Hari-hari pun semangat sebenarnya. Saya kena balancekan semangat Auntie ni. Dengan siapa? So, boleh Auntie ceritakan dulu tak kalau untuk orang yang tak kenal Auntie, sebab macam Gen Z kita orang ni memang dah terlalu kenal Auntie dekat TikTok. Tapi orang lain, boleh Auntie ceritakan latar belakang Auntie? Latar belakang sekarang kerja I HR influencer. Sebab during zaman I kan tidak ada kerja-kerja influencer. Jadi I nak cubalah apa benda ni influencer. Saya influencer full time 1.5-2 tahun yang lalu. Sebelum itu I kerja kat corporate. Saya direktor corporate service. Macam tu ke? Sebab I lama tak cakap Melayu. Dulu I kerja I selalu cakap Melayu. Tapi sejak I tak kerja kat corporate kan, I cakap Melayu dengan siapa? Rumah I cakap English, dengan mak I cakap Cina. Nasib baik you all lah cakap dengan I. Anyway, so dulu I kerja dalam workforce solution industry lah. Untuk selama 20 tahun. My last position, saya Director of Corporate Services kat MNC lah. Macam tu lah. So, right now fully sekarang I full time. Sekarang technically speaking, I run a very small business. The XS in the SME. Sangat kecil punya business. Staff saya dengan satu lagi je, 2 orang. So not fully HR influencer, semata-mata. Depending who am I answering these two. Macam anak I kan, kalau classmate dia tanya apa mak you buat, I suruh dia jawab HR influencer je. Senang. Macam tu lah. Okay, faham. Alright, so jadi sebelum kita pergi dekat soalan-soalan yang macam lagi bersifat HR tu, kita akan main segmen rapid fire question, which is I akan tanya Auntie secara pantas dan Auntie akan kena jawab tu secara pantas juga. Faham? Okay. Teh tarik ataupun kopi semasa kerja? Teh tarik. I tak minum kopi sangat. Bos tegas ataupun bos mesra? Bos tegas atau bos mesra? Yes. Sebab dua-dua I pun okay. That's why I ternganga sekejap. Which one yang you lagi prefer? I suka mesra lah. Siapa nak tegas? Okay. Work from home ataupun work from office? Office. Email panjang ataupun message? Of course pendek. Sependek yang mungkin. Message singkat dekat chat. Email panjang ataupun message dekat singkat. WhatsApp? Semua nak singkat. Okay. Pagi yang produktif ataupun malam yang produktif? Semakin tua I semakin pagi. Okay. Resume kreatif ataupun formal? Formal. Alright. Okay, nanti untuk membuka tirai soalan-soalan ni, saya tulis short satu soalan ni. Okay. Betul ke HR ni best friend kepada bos?
Betul lah. Siapa bayar gaji dia? Bos kan? Kalau tak best friend dengan bos, macam mana? Okay, so inilah persoalan yang paling banyak Gen Z. I tahu apa korang nak tanya. Korang cakap kan. Okay. HR hired by boss. Bos yang ambil HR kerja kan. Semestinya HR akan kat sebelah bos lah. Which is betul. Tapi korang pun kena tak faham apa objektif company ambil HR. Okay. Objektif HR is to make sure apa benda-benda policy kat company akan diikuti. Benda-benda sepatutnya ikut undang-undang, akta kerja, everything kena ikut, betul tak? Make sure tidak ada pekerja mengadu kat JPP, JTK. Yes. Betul tak? Betul. So in order for HR sampai tujuan dia, meet their objective kan, what do they have to do? They have to cite the employee kan? Yep. So in order to cite the company, they have to cite the employee first. In order to tolong bos, they kena tolong pekerja dulu. Sebab dia diambil kerja untuk tolong pekerja. Tu tolong bos. Sebab bos tak reti nak pergi tolong dia orang kan. Jadi HR kat tengah-tengah lah. Macam tu lah. So HR jadi macam hakim lah dekat I always say this, you have to be fair to the employee. Okay. You also have to be fair to the employer. Kena adil, but you be fair to the employee first. That is how you be a successful HR for the company. Okay. I rasa soalan ni banyak ditanyakan oleh Gen Z khususnya sebab dia orang merasakan yang even apa-apa hal bila diisukan kepada HR akan memberat bias terhadap bos. That's why this question I rasa banyak sangat dipertanyakan. But it's okay sebab ini adalah soalan. I faham. That one I faham. I faham. I rasa okay. This is what I feel about HR community Sebelum I keluar social media kan, I tak tahu begitu banyak orang benci HR tau. Sebab selama I kerja kat corporate, HR I okay je. HR I tak pandai sangat, dia tak buruk sangat, dia okay lah. I terkejut bila I keluar social media, begitu ramai orang like keji sangat dengan HR. I pun terkejut. Then bila diorang cerita ke I apa yang terjadi between them and HR, I pun tak boleh salahkan diorang. HR diorang memang buruk. Okay. But many times when I talk to this HR directly or dengan boss, especially SME punya boss sometimes I feel bukan diorang nak jahat tau. Diorang betul tak tahu. Diorang betul tak fasih undang-undang. Bukan dia sengaja nak ambil kesempatan ke apa. Diorang betul tak tahu. So a lot of the HR community I feel under-trained. Pernah tak you dengar cerita macam ni HR sekalian I'm sure ramai you orang macam ni Mia. Tidak ada orang buat kerja HR atau HR sudah resign. Dan nampak tidak ada orang buat kerja tu, dia suruh you boleh tolong tak? Biasanya dari finance lah, accounts atau admin. Okay. Suruh you pergi HR temporarily tolong buat paperwork, boleh buat payroll ke apa. Temporary tolong-tolong sudah jadi permanent. Lepas tu training tak dihantar, tak diajar, tak di coaching. Then you suruh dia jaga HR tiba-tiba macam tu. Then apa yang diorang tahu? Kan? So whatever they can do lah. Yang dia tak tahu, dia dengar ajaran sesat bos je lah. Sebab bos pun tak pandai sangat kan? So that's why ada. So it's like the blind leading the blind. Okay. So that is why I feel people like me angkat baku sendiri sekarang. People like me very important to educate the public about the employee right, about their employer rights. Okay. So sekarang ni I rasa penonton boleh faham kenapa and di mana sebenarnya kedudukan HR yang sebenar. Okay? Okay. Auntie, sebab hari ni kita bercakap tentang persekitaran tempat kerja. Okay. Persekitaran tempat kerja ni memang depends on kita punya workplace masing-masing lah. Ada yang cakap, tempat kerja I toksik. Ada pula yang cakap, tempat kerja I jenis corporate, chill pakai geng-geng layout hijau. Okay. And then ada juga yang business based on family oriented. Okay. Betul. So, ada kerja negaraman macam tim Selangor. Yes. Okay. Jadi sebenarnya apa sebenarnya definisi persekitaran tempat kerja yang sihat
Dan macam mana kita ni nak kenal pasti, okey, tempat kerja ni sebenarnya sesuai untuk kita. Tempat kerja ni boleh menjaga mental kita untuk terus kekal kerja kat situ. Sangat simple lah. Macam you happy pergi kerja, sihat lah. Kalau hari-hari nangis bangun pagi je macam budak sekolah kan. Tak nak pergi sekolah. Tak nak, tak sihat lah. Okay. But of course, if you ask, adakah sepatutnya kita sangat excited nak pergi kerja? Macam ini hari Sabtu kan? Semua kru kena kerja hari Sabtu kat sini. You rela kerja ke? Korang rela pergi shopping mall jalan-jalan. Tapi tanggungjawab kan? Ini tanggungjawab semua orang. But at least bila you pagi you nangis kan? You tak nangis, Mat. You orang yang bertanggungjawab pergi kerja. Okay lah. What I'm trying to say, you tak payah excited sangat. Like, oh yes, today I nak pergi kerja. Tak payah. As long as you feel okay, you feel safe. I think tempat kerja yang sihat ialah satu tempat kamu rasa selamat. It's a safe environment. Okay. You tak rasa takut nak pergi kerja. Bila you nak bersuara, you nak voice out your opinion, you tak rasa takut. You tak akan takut kena retaliate. Nanti bos carut you balik ke, nanti bos nak balas dendam semua tu ke, orang cakap belakang you ke. Kan? So all those things will make you feel unsafe. Ya, sebab kita bangun kerja tu sebenarnya dah tentukan mood kita pada hari tu kan. Betul? Mood hari tu akan tentukan mood kerja you sampai habis petang. Betul? Sometimes I feel some of my followers dia message I kan. Jangan pagi tu. Dia sudah like 1 minggu tak tidur dah pasal kerja. I pun tanya dia, what is stopping you from living? Ada hidup you bermakna. 1 bulan, 2 bulan you tak tidur pasal kerja. You pun kena cari your own happiness mah, betul tak? Betul. Okay. Ya, okay. Yang tu kalau kita nak tahu itu kerja yang sihat, persekitaran yang sihat kan. Boleh tak Auntie kongsikan tanda-tanda awal kita nak tahu yang budaya kerja kat syarikat tu tak sihat. Contohnya, dia bukan semata-mata tentang mood lah, tapi daripada sudut pengurusan company ataupun daripada rakan sekerja. Macam mana kita nak tahu tanda-tanda tu? Sangat simple thing, kalau dia tak ikut undang-undang, dia sudah tak sihat dah. Gaji lambat, EPF tak masuk. Okay. Annual leave tak kira dengan betul. Sangat basic thing. For me, the very basic thing, whatever, kena comply dengan Employment Act, Akta Kerja. Kena ikut. Minimum pun tak apa. Ikut dulu dengan itu. But you nak cakap pasal politik, semua tempat kerja ada politik. Yes. So, a lot of the places yang orang tak rasa selamat macam like, bila I bersuara, then orang apa dia orang cakap, perli I balik, banyak gosip-gosip kat belakang, orang dengki sesama lain. Macam tu lah, dia tak sihat lah semua tempat tu. So itu sebenarnya bergantung kepada, adakah persekitaran daripada rakan-rakan itu Auntie rasa akan buatkan kita as pekerja tu rasa tak selamat dekat situ? Akan. In a lot of places very jarang you kerja seorang-seorang. Yep. Sangat jarang. You mesti akan communicate, bertembung dengan sesiapa kan. Tim kecil ke, tim besar kan, mesti ada kerja dalam tim. But kalau hari-hari you kerja dengan orang yang you tak suka, you nampak je you rasa nak muntah, macam mana you nak continue your day? Sebab the fact is our waking hours, we spend more time kat tempat kerja dengan orang yang kita care about. You spend more time at work than you spend more time with your family. Yeah. So, technically, you guys are not giving up. You guys are sacrificing your time with your loved ones to be at work. So, I always say that the time needs to be worth it. But why do you do that? Dia cakap, sebab I need to earn a living so I can support my family. Yeah. Bukan, you jangan cakap, oh macam tu I need to spend time with my family all. Tapi you tak ada duit nak bayar sewa, bayar makan, bayar yuran sekolah pun tak bermakna juga. Betul. That's why we have to go to work to earn a living.
so we can also support the family. So it's a whole ecosystem. Faham. Okay, Auntie, sekarang ni ada istilah fun office. Okay, fun office ni Ada Gen Z ada budaya fun office ataupun aktiviti sosial dekat pejabat, dekat company yang mana menandakan persekitaran kerja tu sihat. Dan kadang-kadang sebenarnya orang cakap fun office tu sebenarnya nak tutup isu yang sebenar je. Means ada masalah di sebalik tu, tapi disebabkan persekitaran tu fun, so isu tu pun tak nampak sangat. Contohnya rakan-rakan kerja but maybe masalah tu daripada segi pengurusan. Dari segi pengurusan. Ataupun fun office ni sebenarnya wujud disebabkan oleh pekerja yang memang fun je. Okay, first I tak tahu ada definisi fun office. Yep. But I agak-agak tahu macam you lah. Alah, government pun sama je sometimes. Anyway, that one kena cut-cut, I know. But I know what you're saying. Sometimes they ada masalah besar, then we do something out to distract. Yep. So people don't focus on the bigger problem. I think it's a strategy. Okay. And kat corporate pun memang ada strategi macam tu. Bukan nak tutup. Maybe possible, can you think the possibility? Maybe management perlukan masa. So sementara diorang perlukan masa untuk fikir the solution kan. Dia kena delay dulu. So they bagi you something else to distract you dulu. Parents pun sama mah. Bagi mainan dulu. You bagi dia mainan dulu. Sementara you bikin masak, you kena selesaikan masalah yang betul dulu. You suruh dia you main kat situ dulu. Then bila I ready, I come to you macam tu. I think sometimes it's just that. Not really nak pergi tutup. Chinese has a saying, paper cannot wrap fire. Kalau betul dia terbakar kat situ, berapa banyak kertas dia pergi balut dia pun tak guna mah. So walaupun dia cakap nak buat fun office ini untuk mengelakkan masalah, masalah pun akan ada kat situ. You nak have fun sampai bila? Nanti masalahnya, if company continue to ignore the problem and focus on the fun thing just to camouflage the problem akan menjadi semakin besar. You tak bikin snippet at the butt, you tak selesaikan masalah tu bila masalah tu masih kecil, nanti dia semakin besar, lagi susah nanti. Jadi company macam ni tak bijak sangat. Okay. Jadi kena lari lah daripada company macam ni. Depends how desperate you are. Sebab bukan I kata you tak happy then I berhenti kerja. You ada backup plan ke tak? I tahu ramai orang dia benci sangat nak kerja kat situ. Tapi demi keluarga, demi nak hidup, komitmen, dia tak dapat kerja lain, tak ada backup plan lagi. Jadi dia terpaksa hari-hari kena pergi kerja. Betul. Sebab dia memilih tanggungjawab dia dulu. I choose to be responsible first. And normally it's responsible for someone else. Itu dugaan dia. Yes. I rasa semua orang yang dekat tengah menonton ni pun faham and boleh relate. Yang macam tersepit di antara bukan so senang. But I can understand a lot of people betul tak tahan. Dia akan cakap, tapi Auntie betul tak tahan dah. I rasa nak bunuh diri I. Itu memang dia sangat ekstrim dah kan. Kalau betul sangat ekstrim, of course you put yourself first. Jangan you paksa pergi kerja hari-hari, then one day you nak pergi terjun bangunan. Itu tak boleh. Then pun ada dia punya limit. Okay Auntie, sekarang kita nak alih ke isu resume. Resume. Okay. Sekarang ni kan dah orang cakap Gen Z ni memang dah banyak fokuskan kepada LinkedIn. So diorang Yep. Bukan Instagram dengan TikTok No lah, nanti untuk kerja. Untuk Instagram kerja lah. Sekarang majikan, bila diorang nak ambil orang kan, diorang buat TikTok video sekarang, bukan Yalah. Ya, tapi LinkedIn kan, LinkedIn pun semakin popular. Betul. Kita dah tonjolkan kerja-kerja kita dekat LinkedIn. Alright, jadi I yang bersoal kenapa resume ni masih lagi penting, sedangkan dekat LinkedIn tu dah boleh tengok segala pencapaian, segala gerak kerja. Sebab dekat resume tak boleh nak memampatkan segala orang cakap gerak kerja yang dia pernah buat dekat company lama tu. Okay, sabar dulu Auntie.
Okay, lepas tu daripada sudut HR, Auntie dah ada pengalaman selama 20 tahun. Apakah sebenarnya tips utama daripada Auntie untuk pesanan kepada pencari kerja di luar sana untuk memastikan yang diorang dapat hasilkan satu resume yang ada kualiti? And sekarang ni pula kerja-kerja kosong yang terbuka untuk fresh grad tapi pengalaman 2 tahun. Okay, apa respon Auntie? Okay, banyak soalan you. Kita kena step by step dulu. Yeah. First, resume dan LinkedIn. Resume actually is a summary. Macam mana you nak I pergi tengok summary you? You nak I ambil berapa masa I nak pergi scroll punya social media? Ini soalan apa ni? You macam bagi tahu I I nak jual you satu produk tapi I tak nak bagi you tengok katalog. You pergi supermarket I. You tengok sendirilah. Sebab produk ada situ mah. Dia lain. Resume is a summary of what you have, what is your achievement. And nowadays, ramai also said that dalam resume dia pun ada simpan link ke LinkedIn. Sebenarnya itu I pun tak faham kenapa. Sebab informasi sama aja. So sebenarnya tak payah letak pun tak apa. For me tak letak pun tak apalah sebab dia apa objektifnya. Kalau dia punya benda sama. You hantar resume is also to senangkan itu recruiter. Yep. Kan? Untuk cari informasi untuk you. So it's like a document lah. Senang lah macam tu. I pun selalu boleh carut government lah. You pun ada I punya details kan. Kenapa setiap kali I nak apply something you kena I isi borang. Isi borang daripada awal. Kan? Lepas tu borang-borang semua sama dia punya butir. Betul tak? Sama cerita dia juga sebab dia menyenangkan itu proses. So ada resume dia senangkan the recruitment punya proses. Lepas tu yang you cerita tu, kenapa tak boleh tengok punya LinkedIn yang banyak benda, lepas tu resume tak cukup tempat sebab korang membebel terlalu banyak sangat. For me nak ambil you kerja, I tak payah know your whole life story behind you, okay? I tak payah tahu pagi ni you makan breakfast apa, tahun lalu you pergi cuti mana, yang you post-post kat LinkedIn tu tak penting untuk I. Yang I nak tahu what kind of credential that you have that can contribute to the role and to the company. So you just highlight what is important for the job. Selalunya ada masalah ialah orang-orang tua yang ada 10-20 tahun pengalaman pekerjaan. Sangat banyak dia punya experience, dia nak simpan semua kat dalam resume sampai 14 muka surat. Betul. I tanya you. You adakah you kisah apa yang I pernah jadi receptionist 20 tahun yang lalu? Jika kalau you nak ambil I jadi HR director? No. That's why. Kenapa nak kena simpan sepanjang umur you? Sepanjang hidup. Yeah, I always say just focus in your last 5-10 years is enough. Maybe yang dulu-dulu punya you can just summarize it in one short paragraph kalau you nak. Sebab orang hanya akan people will only be dia akan minat apa you buat sekarang. Or in the past few years je. That's why in resume when you guys list down your working experience, the terbaru punya kat atas the sequence. Jangan terbalik. Because I've seen some resume dia cerita dia punya pengalaman kerja dari tahun 1985 baru turun. Dia terbalik 20-25 dulu, then you turun macam tu. Nice. So that is one tip lah. Okay. So another tip will be untuk kalau you nak padatkan you punya resume kan, you jangan simpan benda-benda yang tak penting sangat. Contohnya, saya fasih Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Siapa yang tak fasih sekarang? Motif you simpan tu kat resume? Satu lagi I selalu carut orang. Kalau lah. Kamu hanya boleh berbahas dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Kat Malaysia, tak payah. Sebab semua orang pun sama aja. Kalau you bagi tahu you pandai Tamil, you pandai Cina, you pandai Jepun, Korea, itu lain. Then you simpan dalam resume. Kalau setakat Melayu dengan English je, I rasa dia membazir tempat kat you punya resume. Something that stands out. Something that makes you.
Satu lagi tips saya boleh bagi, soft skill jangan emphasize sangat. Macam budak-budak kecil kan, bukan budak kecil lah, semua resume ha. Korang suka simpat loh. I'm a team player. I'm a responsible employer. Macam like ada orang yang nak hire not a team player. Ada orang nak cari orang yang tak responsible ke? So for me, it's tak penting. Soft skill, you should save it during the interview time. You should focus very much about your technical skill on your resume. Macam, I pandai buat SAP. I pernah jadi pengacara kat ini event, kat MC kat tempat ni. Your technical skills is more important kat you punya resume. Focus, what is the message you nak sampaikan to the recruiter. That is my advice. Okay, lepas tu I lupa dah you banyak soalan tadi. Apa lagi? Okay, sekarang kan macam jawatan kekosongan yang dibuka tu terbuka kepada fresh graduate. Tetapi pengalaman 2 tahun. You don't say sebab I understand kenapa korang rasa dia bodoh macam tu kan. Tetapi a lot of fresh grad are not really fresh grads. I give you a very good example. I graduate sangat lambat bila I 26. Banyak cerita latar belakang dia lah. One of them tidak ada funds lah kan. So, but throughout my journey to get my degree, I banyak part-time kerja mah. So, although I graduate as a fresh, I bukan nak sangat fresh. Honestly, when my first resume, when I apply for full-time job, I memang ada 2 tahun pengalaman. Sebab 6 bulan sini, 4 bulan sini, 3 hari sini, 2 bulan sini, you campur-campur, you akan ada 2 tahun. But, of course, this kind of job advertisement, they don't write like that nowadays. They would say something like, if you have 2 years experience, it's good to have. But fresh graduates are also encouraged to apply. That is normally how they write it. Maksudnya, kalau ada orang yang pengalaman, lebih baik lah. Tapi kalau you tak ada experience, they are also open to explore. Bagi chance. I think itu niat, itu advertisement. Orang baca pun tak faham niat dia. Cara dia tulis pun tak sampaikan message dengan betul. That is also why I always tell recruiters it's important how you guys write the advertisement. It will reflect kebijakan company itu atau at least kebijakan recruiter yang tulis advertisement tu. Okay, Auntie, bila kita bercakap tentang resume kan, kalau tengok sekarang Canva pun ada template resume. And sekarang ni dah ada orang buat servis buat resume. Of course, kan? Jadi sebenarnya apa antara kesilapan paling biasa sebenarnya yang tak patut buat pun tapi banyak dibuat dalam resume tu, selain daripada yang Auntie sebutkan tadi? Okay, bila you cakap Canva, this is kesilapan biasa I tengok. If you guys use a Canva resume, normally it's 2 column. Okay, now that Canva resume format is designed to be a 1-pager. It's not designed to be a 6-7 pager. So a lot of people, they akan download itu template, then they simpan pengalaman kerja dia kan. Lepas tu you akan nampak apa? First page dia full. Second page kan, this column kosong. Then this column banyak perkataan. Then added up 3-4 pages, but this column kosong. You see, people don't understand the resume format is designed to be a 1-paged, not a 2-pager. If you want it to be a 2-pager, then you have to figure out how to fulfill the other columns so they tak nampak janggal sangat. You get what I mean or not? And then that is the modern thing. Actually, during masa I dulu lah, during 10 tahun yang lalu kan, we are very used to a 1 column. Very used to a 1 column. So when this new Canva format came out, I pun macam like tak pasti sangat lah baca. You tak tahu dia punya sequence tu. Because we don't know. Then later I found out, okay, we read this one first, column 1, then we go to column 2. Then and dulu I tak prefer the 2 column resume. But as I get used to it, now I prefer to read that instead of the 1 column. Now sekarang bila I tengok the 1 column resume, macam like,
Ini macam like kolot sangat macam like outdated. So you see how things are being presentation is also evolving. Okay, Auntie, ni soalan I think that from my personal lah. Ada yang cakap company ni minta resume, yang ni pula minta CV. What is the difference between these two? CV is the full thing. Resume is a summary. Which one sebenarnya yang company lagi prefer? Resume. Sependek yang mungkin. We don't need your full history. So please resume, 1 page only 2 column. Can download from Canva. Correct. If you want to elaborate a bit, I think kalau nak simpan banyak benda tu, 4 page max, like max dah. Honestly if you guys cannot summarize your career dengan mantapnya dalam 2 muka surat, then you are not summarizing it well. Part of the skill is to know to tell people what you are good at in a short amount of time. During interview, biasanya berapa lama? 30 to 60 minutes. Yep. More than 1 hour, aku akan rasa sangat lama dah. During that short period of time, you guys also need to, be able to show them that you are the right candidate. I don't need to be like, I kena copy dengan you 3 kali seminggu for 1 month to get to know you. No, you must be able to learn how to sampaikan message you dengan ringkas dan padat. To highlight yourself during that 1 hour time. Yes. Itulah. Okay, sekarang kita dah settle isu resume ni. Okay, resume dah hantar, company dah terima, company dah hantar email untuk di-interview. Okay, and company dah kalau tawarkan. Kalau dia tak ghost you lah. Hopefully. Itu kira laki dah. Kalau dia jawab. Ya, betul. Ada yang ghosting terus, tak tahu apa-apa. Betul. Okay, dah hantar untuk di-interview. Okay, and then bagi pilihan interview physical ataupun virtual. Alright. Okay. And yang tu orang cakap itu terpulang kepada lokasi masing-masing lah, sama ada yang mana lagi efektif, virtual ataupun face to face punya interview. Sebab ada company yang memang tak bagi virtual punya interview, tapi ada yang fresh grad tak ada orang cakap kemampuan. Contohnya daripada Pahang nak ke KL semata-mata untuk jangan interview. Jangan pergilah. Jadi terus reject. Reject je lah. Apa masalah dia? I tak virtual ke physical ke, reject je lah. Virtual interview is also something new. Okay. I also prefer virtual sekarang. Sebab I pun tak nak bazirkan. Because it's not only your time, it's also my physical time. Okay. You nak I ambil I punya effort to come out, to greet you, bring you to the room. Itu semua masa instead of just click on the laptop macam tu je. So I think it's mutual respect lah. If you really want the job, then you fly in. Then you say like, but is it okay we do a virtual first? If you guys really are interested, I don't mind flying in for the second interview, contohnya. Which is also okay, boleh bincang punya. Kalau company tak nak bincang, then we separate je lah. Tak ada jodoh lah. Jangan drama. Reject terus lah. Yeah. Okay. We can reject each other. It's okay. Okay. Alright, Auntie. Ada yang dia cakap dia boleh kerja, tapi kalau setiap kali datang interview menggigil. Memang tak boleh nak explain, nak highlightkan pasal diri dia depan interviewer tu, memang tak boleh. So apa tips daripada Auntie untuk practice orang-orang yang macam ni? Practice. Practice makes better. Dia macam I dulu keluar kat TikTok kan. I selalu keluar live. You should see my first live, buruk antara bangsa, okay? Sebab first time I pun nervous. I get nervous all the time when I go to live. But I practice every day. Then practice will make better kan? You akan semakin baik bila you practice. Okay, this is a good tip, especially for introverts. Normally for introverts or siapa dia sebenarnya dia boleh bercakap. Tapi dia kena warm up dia punya engine dulu. So this is a trick that I like to use even like before I go on stage. I will warm up by talking to someone. So before you guys go into interview, you just call someone you are very familiar with. Just warm up your engine.
So when you warm up your engine, okay, I just need to talk to you just to calm my nerves, give me some positivity macam tu. Then you masuk interview. Just warm up your engine dulu. That is what I do even before I go on stage. Good tip, right? Okay, yeah. I never heard about this. Yes. Even like before the podcast here, we were just sembang at the waiting room there, right? In the holding room. Then we also warming up each other I cerita dengan you, then we gelak-gelak, right? So itu macam boost kita punya. Yeah, because this energy. is also the first day I meet you. Yeah. Kan tak boleh masuk podcast tidak ada chemistry, nanti tidak ada orang tengok. Just say even before I come in the front of the camera, outside the camera, I also need to warm up with you. I get to know you. We exchange our TikTok account, macam tu lah. Yeah. Okay guys, so untuk yang introvert, please warming up dulu. Call someone familiar, call your mom ke, borak-borak santai, and then in that your turn masuk terus. Don't call your mom. Your mom akan bagi pressure lagi. Call your BFF. Okay. Alright. Okay, Auntie, sekarang ni zaman orang cakap zaman Gen Z bekerja. Ini adalah zaman Gen Z masuk ke dunia pekerjaan. Alright. Hari ni belajar banyak istilah baru lah. Zaman Gen Z bekerja. Masa mereka dah melangkah ke alam pekerjaan sekarang. Oh yes, okay. Itu betul. Okay. Kalau dengan Auntie ada thread yang Instagram macam version Twitter tu. Sekarang ada Twitter, bukan X dah. X tapi version Instagram punya. Kita nama Auntie tak tahu. Okay, it's okay. Tapi dekat situ dia sama version sama macam X, but it's just dekat situ orang dah. Dia app ke? Ya, dia apps. Apa nama app tu? Thread, THREAD. Threads under Instagram. Okay. Ada. Okay, nanti ada. Sekarang ni kalau kita tengok budaya dah ramai orang cari pekerja dalam thread tu. Really? Yep. I didn't know that. Auntie kena baca sebab memang banyak sangat yang I masuk threads bila I mabuk je. Okay. Sebab threads compared to X this is my experience threads is sangat peaceful. People is more uplifting. Kat X kan memang banyak kat situ. Okay, Auntie. Jadi dekat situ kan dah ramai sangat orang cakap recruiter cari pekerja dekat situ. And dalam masa yang sama Gen Z pun mengeluh tak ada kerja dekat situ. Okay, kita boleh nampak benda tu, dan saya rasa rata-rata penonton pun tahu and faham situasi yang berlaku dekat situ. You rasa apa situasi dia sebenarnya? I nak dengar pendapat Gen Z. I takutlah I salah bagi situ bagi. Sebab bila you pergi portal My Future Jobs kan, banyak kerja. Okay. You pergi Job Street pun banyak kerja. I nak tahu kenapa Gen Z cakap tak ada kerja. Mungkin tu tak kena dengan diorang. Betul. Okay, Auntie tunggu dulu, saya ada soalan ni. Okay. Pendapat Auntie sendiri, macam mana Gen Z ni nak realistik dalam expectation diorang untuk tetap cari kerja? Sebab diorang kena faham yang kerja tak semestinya sama dengan bidang yang diorang belajar. Okay, your opinion. Macam mana nak bagi diorang fahamkan sangat susah soalan ni. I rasa you guys have to go through it to understand. Kalau kamu tak melalui dugaan tu kan, kamu tidak tahu adakah dia boleh jadi ke tak. Sometimes I rasa kan Gen Z sekarang kan banyak overthinking. Korang overthink terlalu banyak lah. Macam risau ini, risau itu. I rasa terlalu pandai lah. Internet lah masalah dia. Internet lah yang mengganggu. But I understand what you say. Actually dia banyak kerja kat luar. Tapi kalau you cakap I nak cari kerja yang seksi, dia susah sikit. Bukan seksi macam ni macam like kerja yang sama dengan apa yang belajar. Yang you suka nak buat. You nak kerja senang, gaji tinggi, itu tidak ada lah. Okay. You nak, but I think you need to be very clear what you need to do. And I rasa budak-budak sekarang dia tak clear sangat apa dia nak, which is very normal. I ramai kan Gen Y, Gen X. I'm yang umur sudah kerja 20 tahun tiba-tiba dia ada midlife crisis. I pun tak tahu apa nak buat sekarang. Orang-orang yang berpengalaman pun rasa lost
Apalah, apatah lagi Gen Z kan. Betul. So it's very normal feeling. I think we should just normalize that kind of feeling. Don't feel bad about it. Just take one thing at a time. Don't stress sangat. When your intention is good, you berusaha akan berbuah punya. So life is a process lah. So itu Betul. adalah proses untuk dapatkan And then kerja hidup tu. you tak boleh senang macam tu je. Kalau hidup you senang, tidak ada dugaan semua, apa you akan belajar? Hidup you akan menjadi tak bermakna, okay? Okay Auntie, kalau kita tengok dekat X kan, ramai orang cakap Gen Z ni kalau kena tegur sikit terus resign. Kena tegur sikit, kena kritik sikit terus lah resign. Sekarang Gen X pun sama lah. Okay, kita buka tak kisahlah Gen mana-mana. So apa sebenarnya nasihat Auntie untuk diorang supaya diorang sebenarnya boleh adapt and terima kritikan dalam dunia pekerjaan, sebab ni bukan lagi dekat universiti, ni bukan lagi tempat belajar. Ni tempat you bekerja. So apa nasihat Auntie untuk situasi yang saya rasa memang kerap kali berlaku? Sikit-sikit dia apalah. Yep. Tak apa, kita biarkan dia je lah. Sebab a rolling stone will never gather moss. Kalau korang keep on job hopping, dia akan calakan you punya resume. You rasa, okay, I bagi contoh kalau first you punya kerja pertama, your first job you kerja 3 bulan. Then you cakap company toksik apa lantak lah. Then you berhenti, kan? Lepas tu kerja kedua you, memang lama sikit lah, you kerja 9 bulan. Kerja ketiga, you kerja 1.5 tahun. Macam tu. Dan kerja keempat, 6 bulan balik. You tengok you punya trend, you memang tak lama kat satu tempat tau. So bila I interview you, you rasa expectation of you akan kat company I berapa lama? Akan 5 tahun, 10 tahun kan? Chances are you also akan maybe kerja between 6 to 18 months macam tu je. Sebab you punya trend macam tu. That's why you calakan resume you sendiri. Bukannya tidak ada orang akan ambil you. I pernah tengok, okay, resume macam 3, 4, ada orang ambil juga. But bila orang ambil you tu, dia pun faham, you pun tidak akan bekerja dengan dia dengan lama, dia boleh terima. He can accept that. He can accept that you are a job hopper. Plus the fact that they're desperate. You desperate, they're desperate, kahwin. Macam tu. Betul. Okay Auntie, okay, ala-ala Auntie dah cakap ada gap tu sekejap sangat. Sebenarnya apa tempoh yang orang cakap bagus untuk kita letakkan dalam resume ataupun untuk kita stay dalam satu company? Okay, from my observation for 2025, if you can bertahan dalam company 3 tahun, biasanya recruiter tidak akan question about your tenure. Dikira bagus dah. Tapi pun ada masalah kalau you kerja kat company terlalu lama. Contohnya, kalau you tengok resume let's say dia kerja kat company tu 15 tahun. Okay. You takut tak nak ambil dia? Takut juga. Terlalu banyak pengalaman. Bukan terlalu banyak pengalaman. You kat 15 kat company tu, maksudnya you pun sangat comfortable kat you punya company tau. You pergi company baru, you kena start dari beginning. You boleh adapt ke new environment. Orang also will question your adaptability. Jadi dah terbiasa dengan comfort zone kat situ. Betul. And from my experience, you jangan bagi tahu ayah. Ini from my experience, you makin lama kat company tu, you akan makin malas punya. Itu betul. Because you're getting too comfortable. Okay? So ideally speaking, a good tenure, textbook answer is 3 to 7 years. 3 to 7 years. Biasanya bila kita tengok 3 to 7 years, we tak ada banyak soalan. Bila you masuk ke tahun ke-8, kita pun akan question dah. Okay ke? You nak tinggalkan tempat tu, cari tempat kerja baru? Bila terlalu, below 3 years ke? Okay ke? You akan bertahan lama ke kat sini? Okay. Jadi ingat 3 hingga 7 tahun. It's a textbook answer. Alright. If you feel the place is not good for you, 1 bulan pun you cabut. If you feel very comfortable, you nak stay kat situ 25 tahun pun okay je. Tidak ada masalah. Janji, you happy, you can accept, then it's okay.
So after all, sebenarnya benda tu sebenarnya berbalik kepada diri sendirilah. Betul Sama lah. ada nak Resume stay atau I tak. pun ada 3 bulan. Resume pun I pun ada 11 tahun. Ada juga. Okey Auntie, untuk orang yang tak pernah bekerja sebelum ni, dan nak melangkah ke fasa pekerjaan kan, apa sebenarnya nasihat Auntie untuk mereka yang baru nak bersiap sedia untuk masuk alam pekerjaan daripada segi mental, fizikal dia orang? Be Untuk excited. Be excited. Because you are entering into a new phase of your life. Dari orang yang tak bekerja ke bekerja biasanya ialah dari student to employee. Kan? Dari orang bagi you allowance ke you generate your own allowance. Yep. It's a turning point Yep. in your life. You should be excited about it. Macam you nak pergi kahwin, you nak pergi Jepun for the first time, be excited about it. Because there will be days you bangun pagi kan, you rasa you tak nak pergi kerja, okay? A lot of days. Yeah. The only one that you can keep you going is your passion to achieve what you want to achieve. Yes. Okay Auntie dah 20 tahun dalam dunia HR. Biasanya apa isu utama yang selalu dihadapi oleh pekerja-pekerja muda dekat company? Yang Auntie dah boleh detect lah dia punya trend, isu-isu yang berlaku tu. Boleh kongsikan sikit dengan kita? Boleh. Like what I said earlier lah, you guys are very uneducated with your own employee rights. Okay. Korang tak tahu macam mana nak kira gaji you sendiri. Tak pandai prorate annual leave you sendiri. Okay. Even benda yang sangat simple dah, cuti bertindih. Sepatutnya cuti 1 hari ke 2 hari. That's why video I jadi viral setiap kali ada public holiday. Kan? But all these things are in the Employment Act dalam Akta Kerja. Akta Kerja tu ditulis tahun mana? 1955. Benda tu bukan benda baru pun. Tapi ramai yang tak tahu sebab you guys don't go put an effort to know about your employee rights. That is what I see lah orang-orang muda sekarang. So because sometimes you do not know the law kan? Ya. Jadi bila bos kelentong you kan, you pun nak tapi sebenarnya dibuli bos pun tak tahu. Kan? Betul. Sebab kadang kita rasa dia kan superior kita. Ya. So everything yang dia cakap, okay betul lah ni. Dia macam elderly kan. Ya. Dia macam you ada Jedi, so whatever you say is true. Ya. Tapi dia bagi you ajaran sesat pun you tak tahu. So it's very important to get educated. Even you not HR pun, you kena belajar juga pasal law pekerja. Yes. Not to belajar. At least you Faham. kena fasih. You kena faham. Kalau you tak faham, boleh pergi TikTok Auntie HR. Yes. Betul. Yes, okay Auntie. Bila Gen Z ni rasa tertekan ataupun workload terlalu tinggi dekat tempat kerja, okay, adakah terdapat strategi yang orang kata praktikal lah daripada sudut HR untuk kekalkan keseimbangan kerja? Orang cakap work-life balance. Okay lah. I suka work-life balance ni. Work-life balance ni I belajar dari Gen Z. You tanya ramai Gen X tak kenal apa tu work-life balance, okay? It's something we are unfamiliar with. So when the younger generation keep talking about work-life balance kan, the older generation akan carrot you all. Ya. Pemalas lah korang ni, suruh kerja lebih je banyak songe. But when I learn how to balance my own work life, I love it. Dulu I pun selalu kerja lewat malam. Then one day, I just decided je, I nak balik on time. Nak cuba balik rumah kan, masih ada matahari lagi. Oh ya. And it feels great. It feels fantastic. But of course lah, bukan hari-hari boleh macam tu. Ada peak season, kita akan kerja lewat sikit. Then there are days also we go off earlier pun ada. As long as they balance. As long kita ada kehidupan selain daripada I tempat find kerja. no problem about it. But it took me a while to get used to it. Okay Auntie, sekarang ni orang cakap kelemahan Gen Z ni adalah daripada segi komunikasi dia dengan bos ataupun dengan rakan-rakan sekerja. Yang mana dia orang perlu berhadapan, kalau dia orang berhadapan dalam situasi yang bos yang micromanage ataupun dalam rakan sekerja yang suka untuk dia orang ajak kerjasama. Jadi benda ni akan timbulkan, orang cakap bila dia orang ni tak puas hati tapi sembunyikan benda tu. So benda tu jadilah perselisihan faham
tapi masih nak kekalkan mood kerja sama ataupun profesional di tempat kerja. Apa sebenarnya yang kita perlu buat? Fake it lah till you make it. Yalah. Okay, we talk about communication, isu komunikasi dulu lah. Biasanya you ajak kawan you call ke you text? You text lah text. dulu. Yep. That is also the masalah. Sekarang orang banyak keyboard warrior. Korang suka text, korang tak komunikasi sangat. Suka luah dekat X. That's why bila you orang bersuara, like betul-betul bersuara, you punya intonasi tak betul, perkataan tak betul sebab tak ada chat GPT keluar dari otak you kan. Okay. Because sometimes when you write email, bila you text, you boleh chat GPT dulu, then you copy paste. Betul. Then you pakai emoji. So this communication takes a lot of practice. The more you practice, it will get better. But of course, in the world sekarang, cara kita komunikasi pun sudah ubah. Sekarang orang lebih suka text dari call. Yep. Kan? Okay? Between boss and pekerja, I selalu salahkan ibu bapa, the parents. Okay. Cara berkomunikasi. I honestly believe how a person behave has to do a lot dengan dia punya upbringing. Kita Gen X kan? Yep. We will call us a silent generation. Memang suruh you kerja. You jangan banyak pendapat sangat you. Jadi I rasa kan kita sangat suppressed tau. We rasa bila I ada anak I sendiri, I tak nak cara I dibesarkan sama dengan anak membesarkan I punya anak. So what we do, we will encourage them to speak up. Right? You say if you anything you tak happy, you bagi tahu mami. I'm sure your parents are the same kan? They will encourage you to speak up. Betul. So from young, the Gen Z are trained to voice out their opinion. So when they but they voice out the opinion to who? Sekarang kat rumah cara you tak sopan sangat. Sometimes parents pun tak tegur you. Okay. Sebab you are spoiled mah. But bila you bawa you punya tone ke kerja, itu lain cerita. Dia bukan your father anymore. I'm your boss. You siapa? Okay. Betul tak? Betul. So I find there are a lot of misunderstanding. And boss also pun satu. Dia pun tak boleh terima because they are growing up in an environment they are told to what to do and jangan bersuara. So when you guys bersuara, dia pun tak boleh accept. Yeah. You see or not? Both cara dia tak gel together. So it will take effort to meet in the middle. Okay. Bertolak ansur. Dia memang ada effort. Kena simpan effort to bertolak ansur. And I think that is what the community is not doing enough. You have to compromise. You see the true meaning of bertolak ansur. Ada yang tolak, ada yang tarik. Kalau betul-betul dua pihak bertolak ansur kan, sebenarnya kan dua-dua pihak tak akan happy punya. Sebab you need to give something to get something. You cannot sacrifice something to get something. Tak ada semua benda you menang punya. Betul. When people compromise, memang no parties are happy. Of course, you nak win-win is the best lah. But how often we get to win-win? No lah. But at least meet in the middle lah. That is what workforce harmony is all about. Kita harmoni lah. Kita tak dapat puaskan kedua-duanya, tapi kita mampu untuk seimbangkan. Betul. Have to give and take. But biasanya sebab boss is the one yang ada duit, jadi dia punya pangkat lebih tinggi kan, by right. Yeah. Jadi dia dapat lebih tu pun okey lah. Kalau you nak dapat lebih jadi bos, you jadi bos lah. Okey Auntie, boleh tak Auntie kongsikan 3 tips yang paling penting untuk anak muda supaya diorang ni boleh survive dekat tempat kerja yang kita tahu akan ada banyak karakter, akan ada bos-bos yang tegas, bos-bos yang mesra, rakan sekerja yang orang cakap demand lah.
Okey, dan budaya kerja yang mungkin berbeza dengan budaya yang diorang lalui di tempat kerja lama ataupun di alam universiti dulu. Apa 3 tips yang Auntie rasa paling penting? Okay, tips pertama, you kena faham kalau orang tak sopan. I try not to use the word beranjing. Okay, kalau orang tak sopan, itu masalah orang, bukan masalah you. Okay. If ada orang yang I tak suka pakai perkataan tu lah toksik. Okay? Itu you kena ingat lah, itu masalah dia. Bukan masalah you. Have to separate the issue. You jangan bertoksik bersama. You have to stay above ground. Macam contohnya, I give you a very good contoh. Dua orang bergaduh. Okay. Sebab I punya attitude macam binatang dulu kan. Okay. Lepas tu you tak puas hati, you binatang balik I. Kan? Two wrongs don't make a right. Saya bersalah dulu, kamu bersalah bersama, tak semestinya you tak boleh minta maaf dulu. Yeah. You, although I started the fight first, but you also can rise above and say sorry for your own attitude. You who is taking a step back first. Jangan tenggelam dalam situasi. Yes, you jangan spiral down together. You let them stay on their lane, you stay on their lane. Okay? Dari sekolah, even dulu I primary school sampai secondary school ke university, you kena faham memang ada klik community dia. You sampai tempat kerja pun sama juga. So sometimes when you feel left out, you jangan terasa sangat. You be proactive, you don't be reactive. You nak join, then maybe you nak tanya, can I join? Sometimes this click thing is very normal. You kat sekolah rendah pun ada click you sendiri. Betul. Jangan pretend it's something new at the workplace. You kecil-kecil lagi sudah pandai berpolitik dah. I kawan dengan dia, I tak nak kawan dengan dia. Sama aja cerita dia. Okay? Sometimes another thing I want to tell to the youth is it's okay to make mistake. Bila you buat salah, it's very normal. Semua orang akan buat salah. Yang penting you belajar dari kesalahan you and you move on. That's why I punya campaign dilarang bodoh. Betul. Why? See this dilarang bodoh campaign that I have is bukan untuk mencarut sesiapa. It's a self-reminder. Sebelum I nak panggil orang bodoh, saya sendiri jangan bodoh dulu. Because this is the thing about mistake. If you buat kesalahan kali pertama, maybe it's because you generally tak tahu, tak fasih you buat salah. But if you buat kesalahan yang sama kali kedua, mungkin you tercuai, you careless, kan? But bila you buat kesalahan yang sama kali ketiga, you kena sedar diri kan. Maybe it's you yang stubborn tahu, you degil. You tahu dia salah, you nak buat lagi kali ketiga juga. Betul. But kalau you buat kesalahan yang sama kali keempat, bodoh lah tu. So my whole advice is it's okay to make mistake, but it's very important you guys learn, you accept and you move on. And you also need to understand different orang ada different persepsi. You tak agree dengan sesiapa is fine. You can always agree to disagree. Betul. Nice. Sudah 4 tips dah. Okay, sudah 4 tips. At least sebenarnya dah conclude soalan terakhir kita. Yes. Untuk advice secara umumnya. Yes. Jadi, thank you so much Auntie untuk tips-tips yang saya rasa saya pun macam terpegun. Terima kasih for practice my bahasa Melayu hari ini. Okay Auntie, so sekarang kita alih ke segmen agree to disagree. Okay. So I akan baca. Oh, ada segmen agree to disagree? Yeah, it's just okay, a simple okay. segment. Okay, so I akan baca satu statement and you pilih untuk you agree Okay. atau Disagree. Okay. dengan pantas. Okay. Alright. Gen Z terlalu memilih kerja sampai media sosial penuh dengan keluhan. Agree or disagree? Agree. Pekerja Fakta mah tu. Okay. Pekerja mudah tersinggung dan resign selepas ditegur sepenuhnya. Salah mereka atau
salah tempat kerja? Tempat kerja. Okay. Semua salah bos punya. Resume panjang dan pengalaman banyak tidak lebih penting daripada soft skill yang pekerja punya? Resume lagi penting ke atau soft skill yang pekerja tu tonjolkan? I will say soft skill. Soft skill. Alright. You ask any employer kan, they will always choose attitude over aptitude. Sebab skill kita boleh train. Attitude susah sikit. Okay. Anak muda terlalu fokus kerja selesa hingga hilang peluang belajar dekat tempat mencabar. Benar? Benar. Okay. HR selalu dianggap memihak kepada bos padahal diorang jaga kedua-dua pihak. Benar juga? Benar. Okay, that's all for our segment Agree to Disagree. It's just a simple segment. Jadi, it was so much fun working with you today and terima kasih Auntie. Same. And thank you for all the kru kerja hari Sabtu. Thank you Auntie sebab sanggup datang hari ini and membuka mata ramai pihak kat luar sana. And I banyak kali terpegun, terus speechless bila dengar Auntie bagi pendapat tadi. And untuk Gen Z kat luar sana, kadang-kadang kita kena belajar untuk adapt. Okay, macam Auntie cakap tadi, bukannya untuk terus label toksik. Sebab ianya boleh bantu lebih kerjaya kita, okay? Yes. And apa-apa pun Auntie kata, biarlah mengutamakan diri sendiri dulu dalam dunia pekerjaan. Jadi semua jangan lupa untuk follow, like, dan tengok video ni dan komen pendapat anda tentang video bersama Auntie hari ini. And thank you so much untuk bersama kami pada hari ini. Thank you sekali lagi Auntie. Thank Dan you. jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye-bye. Bye.